Na mwashirizo watukufu wa hei RSM13 maraba umakansi hao nji haulidunga harma mpango watu nkao sihumikanie shwaba mwende na udunga wale wa Komori kao makati ya nunga ndelone zihazi za hao rekanda unula Faransa ni rekangwa ndilao zao harma dunia kamili sihumikanie shwaba ya kao Komori wanu mshinde mjuwe zile hazi kao ngwa zifanyao na hautsa hai maendeleo ya hinsi ya hatu ya shinde ya onele juwalo ndondo ama sizindwaji ndimena kalo inu rendinga radiso da sinema nyasi Said Ahmed Said Abdillah kao hene na utowashio nyumeni banu winji harmanya amesemwishia hanzia za matangazo rekande harmaze radio rekande harma ye presse écrite afikirika ya mwishia haumwono donc mananyasi wa Said Ahmed Said Abdillah kango junde makati ya hunu Faransa ende notoa shio shambwa au Comores d'une république à l'autre shikao shiro harmaz édition sur la Kant nisho e shio shinu makati ya ngamjozi hunda harma eze librairie mbali na mbali nano mahala nikao zihamada zinu zohuziwa shatena ngamjozi hunda tena usoni mwae mwinyiwa concerné ngamjozi hunda nikanga msahau eshio ngamjojwa humtsengelea munde shoshini Said Ahmed Said Abdillah we hazalwa tarehe 6 ya juin mwashina majanashana na ngomirande aruna na shenda hafanya misomo ya kitwabibu yonde misomo ya ifanya ikao hahundana nezestish haja za ukae twabibu harma faculté de médecine ya Tananarive ihobushini emakatianu ngena chamalaha ikao ngena ulipanga hangone na ulipanga nanda ino ambao comme alternative sha kabla ya banu emananyasi wa Said Ahmed Said Abdillah kangara hadi sada sina leo hakaya mwanjishi jimla wa he conseil d'état iho conseil législatif rangodo mashina manyashina ngoshenda na shenda ujamazi zili na mbili yabo orishindiraelewa yakaya oyi tabibu wakayudi misomo ya hahe shatena hakomea mbabe siasa ukaya hafanya hazi harma ile armenti yatu armenzi ya bira enzia ya colonel Azali oka 99 à 2002 abongar heni udungo tarehe ya Komoro sabo nangu datino 99 à 2002 shabo hasangu hisi oka yone period ya enzi ya Azali Said Ahmed marhaba wa rikubalia ngojundonu Faransa ngwana zihazi za haho zaki entreprise au kanga na shirika la ukao hulibua ranziho la Réunion dango kwa de passage ho la Réunion wa sejour na la Réunion tango jundonu Faransa shale winu huja utsungua yokaya wanzihe shio shahitare ya Komoro na titare sideheni tare shani tare ya siasa ya Komoro ranzi wakati wa autonomie interne hata ije banu lewinu emahamu soinu kao babiri nzizi njia abona mara isi wenji utsungua ya ukawanzi heshio shaha ye we médecin wa yandi misomo ya haho we tabibu misomo ya kitabibu lewinu mujahunjia hanzi heshio shaki politiki zabarindi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahdali amshukuru madhamana wa hera do SM13 kwa tukubalie mwanano wanu li hadisi na ushukuria manama adhim hoja dauni hangu li hadisi husi ya siasa ya Komoro. Suswali harme eshio shino kauti yanzi harangu halimbabi shashiro hanimeni. Na indoni mlanzi hetarehe ya siasa ya Komoro. Vanu Komoro yensi kao rundu da hat soti pia rizala masio ya Komoro masio kao soti pesu yanza na haina mwana Komoro hajuhanza ya saidie ensi ende usoni ngaboze namna ya mbrusaidia lata mlozi ngondo mbwani ya doye fi bana jonte saidensi yahe watsimee sedele da donc miti kanzali bale contribution ani msaada wa hangu harmoni ya kisiasa na yeshi nizo naambilwa nizo nazisoma harmazio zirwaji hakika sifanya msomo wa kitwabibu ushini sha ambition yangu ngo titimi hago le siasa donc njaparo kana fikira la tema shango l'hôpital donc pour moi yongi au clair de le début ka amje nafanya siasa
shayo namna ya una approach ya mwanadamu ani kama wafanya utabu nujua mwanadamu namna hahe namna ya kansi namna ya fikirio namna ya nzo ya yeshi parce que vani maisha mwanadamu yo nyinji yo complexe harmo mtwala donc et le fait qu'elle na manzo fanya siasa harmenti na risiduaze ka Komoro mrwa siasa handani ya kautao Komoro harma autonomie interne woto abibu c'est le moment tchèque quand on garde on vungua harma hadisi atu ya évidemment oui donc avant d'atawa harma la siasa shi Komoro ya bili loka zamba zinji alafu Komoro ngwambo mimi amazombalie namna mimi naonawe namna za hambwa amande leezi ya autonomie interne na independence ya Komoro leezi ya Liswalihi leezi ya Johari leezi ya Taki namna za jiri kama le problème ya maore namna zendao namna zifanyishia pourquoi ya tureje donc lazima nitoe opinion yangu msaada parce que si wanadamu garvirao eshele maudu ndo atujoroha nukajawa haza tambarongo donc lazima ndo yanzi wazungu kale zekri rest donc et rester de penser ya hangu namna mimi na Johanza hau namna mimi na Jofanya à leur place ngabo question ya saya independance ya hatu keja timu hanamna mbili maore ndio toujours occupé abo keja timu kasi na independance économique et monétaire abo keja timu parce que ma pesa rumi au Komorata hapa hende ma pesa mzungu donc kana ujue kenansi vasinema pesa ya hatu donc lazima Komoro wazijue panu enkodo keja hisa donc eze habari hizo kao mzievu kao pia abasaini nzondeza kao hu tsongeza yo kao kensi wanzi heshio shinu idure ngefunvu harmaila tarehi ya hensi shatena urenge funvu harmema endeleo ya hensi évidemment ali tiolokala oyanziha parce que valuma na dam ngabo namna mbili ya uajise ngabo ko acteur politique actif direct c'est-à-dire que ngwa au jour le jour mitsiolokala kawili mbya fikiri izo lazima yafanye donc avant d'être dans le terrain nganzao ni fikiri zo njofanya sur le terrain ngojokana monsieur Karl Marx si je me trompe pas il y a bokana tofauti ya abeille ou l'araignée pardon excuse-moi l'araignée le plus architecte na mwanadamu doka mwanadamu yo penche hanzi haye plan ngafanya nyumba et l'araignée ngutofanya immédiatement donc tikafanya kibinadamu na Mungu watu siasa wa Komoro wa maudu parce que bano generation ngebadili hao wala wazewa hatu wazoea zikombaza actif spontané erohe vakekombaza ide vakekombaza projet e Komoro maudu jonaka ewe mruengo mbohindi engwa nzone nenda donc yende kanza proposer ces idées za hangu e ka zombi izo de za hangu e ka zonjema ino de za hangu donc naam yabo niwandikonga mdunga au emakatiano nafikiri kaya ngamtanaba hiyo yala mahadisi namna kaonga jao ni kaonga ranzuri wasili na mzanika emahadisiano ngadwana uhadisi maja ndravu maja kao lewo yinu manunga si harma introduction ya heshio sha heshino sha emakatia jao tena ngarujari hadisi da sina rinji harmu mnofu ndo wa heshio ili rinjie maja nzima hanzima harma yeze point harma zima je kao hazi sitindri ya harma heshio sha heshino rinjie rizione ilirishinde ramushane ndondo neze fikra za hema na nyasi ngarujana uhadisi mbabi arma mahadisi hatu ya leo yani kaoramba kainde introduction ya he mahadisi kanga ruka uona na night tena makatia jao ngarjoji ambabi ruone ila organisation ya he eze siasa zino za ikawozibiri Komoro au ze regime ikawozibiri Komoro ranzili wakati wa he autonomie interne na wakati wa sheki hata ije makatia muso yani kao rende rinjia harmo independance rende tena rinjia harmo demokrasi ha shatena emakatia musiano ngartana ba hiyo kanga bonongo kao zinji kao zibadili anezenzi donc mama hadisiano ngarjone namna ye eze regime zinu zakaza kansi upande wa kisocial ila societe huyo ye mwanadamu mkomoro ye hakana funvu hindini harmainsi ngarjonji tena ula upande wa he politique wiyo
ila siasa jimla ya hizi rejimu zinu ikauzibiri huko Komoro zonzi pia hata leo hizi rejimu zini siasa ikana funvu hindrini au wandu wa siasa ile funvu la hao hindrini ngaroja tena rinjie harma ila akida ya hensi akiba ikao hizi rejimu zinu bana mbali ikauzibiri huko Komoro nziba katwa autonomia interna hata leo wende na uzitianziani hizi siasa za kianki baada na uzitianziani nwili waende sosoni yensi ngejuri tsongeza amama hadisiano sharende rifanye na conclusion kao ngejuri tsongeza rihisi izo ikawe mwananyasi hakanza yambe na ho ikawa ngonza waswili maudu mwananyasi Said Abdullah mfikaya armashi yoshao shimu wakati na shandisho sisoma deja ye preface ya hao hutsungwa ni kama nanyasi Salim Himidi ikao hetinjeni armaye siasa ya Komoro zaba hindi wakamtsungua wakafasiri muhimu wakamtsungua Salim Himidi ikao narjua kao wi waziri mzamani arma enzi ya Ali Swalih ya mwananyasi Ali Swalih ye wakafasiri muhimu ya kumnika yafanye preface ya heshio shao shinu nam fasiri ka muhimu halisi parce que quand Johnson sipeka Salim Himidi haka waziri wa Zabar Zandani wakati Ali Swalih Salim Himidi ende mbikao ya kautia Komoro harme Nations Unies Salim Himidi ne mbikao ya bue coopération ya Komoro ne Chine on doit le céder haku donc c'est quand même un homme historique harme etarehe Komoro donc ukaomlenga haila tarehe hene zitedwa en plus ngabonu ya bili et quand Blanzar Tunde révolution ya l'Iswalihi c'était les contradicteurs c'est-à-dire que à un moment donné Haliswalihi a Mombakashia Sunzu Haban c'est-à-dire que homoni et révolution baka image donc mitskandana mekana pas non seulement qu'il y a habiriser les républiques pia parce que habiri d'une façon ou d'une autre harme les républiques chaque fois l'image ya tarehi les participations zahe harme et siasa Komoro yabili loka mimi nsukubali ukana mwanadamu anzofanya siasa harmeti yajivurize batina moniteur mtume sallallahu alayhi wasallam wonde mdukao siurenga mfano atukana baba ya Abu Talib akombalo marangweni kamru gondo bahanu wangazi jambo kana alima tomjende mwi bahanu wando wenye siasa mimi helmi nieleoka abulazima ntahemru mzem ke siasa yafanye e preface yaisho ya analyse politique yangu donc harmai yeshio shao shino manena mnara hamba oka leo inunga rendao orafanya introduction ya heshio kabla rare janji ya harmo mnofu waheshio isho si sulinya ndongo ikao tkandarze hadisi bana kawa uzonga ngajokaya lazindamba unende introduction shange jori tsongeza rinji ndondo harmo mahadisi ya jokahuja sharshi rinji ndondo harmo mnofu waheze habari wanisabani waka armashio shao shino wanisakaya ye regime ya Sheikh regime ikao e bourgeoisie ikana mvu ndio kao imarke haku ye regime ya Sheikh de bourgeoisie kao Sheikh haka privilégié haku emijimi hunda la makabema la emijimi hu haka privilégié haku e regime ya mwananya si Ali Swalih haja hasunzusa wanu zinongoza shianja hasunzusa ndo no wagangi na hizo pia hawasunzusa dongo kao ngazinjao harmaila mila ya Komoro shali swali haja hazisunzusa akanturewa ni majoni kao kwa jakana experience d'après ils dirza après ils ont dit harmashio kao ma collégien wanu ma lycéen kao hawarenge kao ambese ndisa kautsongeza échec ya regime ya l'Iswali honesa tena ukaya Abdallah Haja harenge il a notabilité hari hairejeza babo Abdallah Haja hakaujue harmo notabilité haku like
ngabo wandu wenji wakaona saukaya ula upande wa ukaya ula raia mkomori wa yashindiani kiwa ila place ya mstahiki ya shindiani ngefunvu harma ila maendeleo hansi kajakaya au kaya akahadaya ese parti kabajaka parti abdala et mercenaria ikana mvu donc izo pia les akaujastongeze enzi abdala ani izo mengo nimezo kauzi market tena enzi abdala ne abisende eshek ya hai hau ndeza komtsongeza shindiani shimahami nji harmoenzi na rengewa ranzi wararwao yerijeri nji harmoe bekala vili la johari wakati rasaranji harmoe demokrasi ye na rejeranzi harmoe sheki nyakaya ubana mkubwa ukahaku sheki kajakao na shawo wandu wa karibu nahe ngabo hizo ndi dawala wandu hamandaye ndi duan mabana mkubwa ndo hemejimi huu moroni au fumbuni au msamihuli au nzuani au msamndu alafu hakao aridingoni hakumwalina na maore ikao ngarjuao eza mhunda maore hata kautsongeza kaya tirombiho hata jiafe donc ye enzi ya sheki wewe ngo niko fasiri hinde enzi ya sheki mimi sheki haka un éducateur parce que vanu haina mru ha contribuer ha momweshi ya Komoro nzore wanokana rundu bahati Komoro keti Somali donc yabo nzore shukuri ya haina mru toka onsi ya contribuer Komoro hilo namna ile leo yule shukuri handani donc kanon jua leo rutola humo à 100% certes et ezi achek yuenza ki kabaila emijimi hu dayeri zitendo zironesa zidiskuruzahe kama zishiao emeprinku ya hahe dayo emeprinku ya hahe mo wa maore wa Komoro wa maore na wa Komoro wa mwali kasjulao on va atangamina ndogo kao ani c'était quand même un peu exagéré ça est-ce que c'était pas l'époque abuga bongo zindi zo mélange parce que banga nzole dans le cas c'est moment cheki haenda un moment donné hairambua okolo parce que nzole dans le cas là no mkolo kajaporoka haifaida za hatu cha après 68 mais c'est non après 68 wakati wa événements za 68 après événements 68 ahonoka wazungu on a problème harudi vakaba jira accident ya gari. D'ailleurs, je pense que je l'ai souligné. Il y a dit hahaya. Bakam zungu ya uamru ya mru njiani halafu hata basewa mortellement. Donc wala wazungu waja comme reprocher yeye aliagisse kana ishia baninga mtungo wa wandama mabuhu. Donc il commence à sentir. D'ailleurs, ikabidi ma historia wa hatu warambie za kweli wafatwa sheki. Parce que sheki akamwade habyo habushini kabasi ndo dio bila sante hahe niet na boka jaroha armakoma hawindini sha donc o fatua sheki ndio très douteux ikabi ma historia wa itunde parce que mane problème ya hatu si so Komoro ani kastu subuti rahenda hule emjumane za kweli zambao yani vanunga bomba no paro kweli zambao ani wanu ambao wamende helio no wanu tu haba rabo aizo zanzi wanu tu anzi rabo parce que tare to fangono wa walovala donc walovala tu fanga rapport za rabo sha wanu du rudu afanya réinvestigation cheka fuje donc cheka kanaweza ki bourgeois sha boangu juu hako prepare d'ailleurs hauzisiwa alma radio malgache uka imana matsurenga indépendance indi à la fois je suis au Canada ai mon indépendance c'est le camp Canada drapeau Nations Unies na monnaie ani et autonomie interne ya kaunio yeye ya kama que Komoro de monnaie le drapeau pour lui ava Komoro ya leo ngasine drapeau chaka sine monnaie d'ailleurs cheki wangu juu aka prémonitoire akaujua qu'est-ce que c'est et là la chini ndini
hakaujua responsabilité ya daula ya nation. Donc wahejo akanza prepare chapa kazila ukaya ye mwanansi komori wae kamchaka accès ukaya hakaha in wakalutia classe. No, vakalutia classe, vakana mépris ya classe. Parce que vanenga nzorelo la classe surtout ungazijani. Yani eka wewe ngomfaume wote unawarwa jina ma watwana wameprise ani wona lai halisi. Donc zila zikaya or wakawa ndo pousser derrière. Quand on a poussé, révolte à 68, il y a un problème, il y a un mépris. Mais là, on a un dongo lifanya duniani bana. Et quand on a zibadili, ça o akati o zibadili. Donc, sheki haka bloqué l'écran. Yabili, haina mrudo na yezi. Yoto baliliwa. Harma cercle za hahe, donc ya jundwa harma cercle za wadomoni, wa mtamdu, wa moroni, wa mitamihuli, wa fumbuni, zisabu. Ani wala mijini huu kwa mbali. Parce ineza ka uhansi, le système akimkolo ya ka ufavorize kana, wala dema hale dohamba ma vendeur d'esclaves. Il faut voir que, et bourgeoisie en Afrique, on se les collabore, en réalité. On doit pas uhuza wala wanyanyao on déplace oui effectivement and on doit ando hemzungu. Donc yo le dunia yangu ya shekunoka kaja favoriser kaja préparer et population harma indépendance ya Comores et même l'élite aux alentours ataona ma bourgeois wao kaja wa préparer kavanuma udu lazima rengue indépendance. Pourquoi? L'histoire nous dira. Sham Jokana, kaje préparé. Yabili. Na hakano wakati. Akano wakati au préparé. Parce que depuis. Non seulement au Aberaha, parce que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Bouchine est à 47. Tu dois ce Bouchine à 47 ou à manifester en indépendance à 47. Donc, na wala de jirani. Yundi cheki ya kaya, yundi cheki ya somea. Donc asante kanga esprit ya uhanza ukawa Komoro ndini wanu Afrika warenga indépendance. Le mouvement des années 60 ya comme et mouvement kaya ole ya préparer parce que il mouvement do ani vanu haini sa ya evema jirio mbukaizia mbukanalize parce que cloche ndauzie indépendance qui est contournable à Komoro China zimoro préparer wa kenjema wa Komoro kwa préparer et problème ya maore sheka akauzijua kawa zungu wanzo maore parce que de Gaulle haja Komoro yamba akawotelitsa ndaya mbakana mfahamu mtsiparoro maore. Donc hamemo marzi de Gaulle amzoe parce que ayamba ngazija donc il était au courant wakujua et quand les ambitions za mzungu occupé Mayotte ça a été longtemps. Il a été nouveau jana, il a été surprise ya jiri wakati la déclarer indépendance. Donc il nous fait yakaya après au cheki aja alo armaze vamana chai mpeti yakawa je warenge e capitale ne radio ya daule kauzi kaujunda hiyo Mayotte wazibehe moroni eba ulati mpango tena wahe ulati mpango wahe mfaransa ukana ritowe zinu rizibehe hula ilirjo ilon konti wa hatu ndondo do shindari kensi. Non mais le pire c'est que ani mzungu c'est une réalité que yon pangwa mzungu sha e akanziro hindi loka wafanya kabala sheki nda kautaze ngozila hili ola mkomoro maore yaelewe na ikabala no bali madama weyi mkomoro mgazija de mwenyeze tabia zinu no wakati developti mzungu e kama mzungu kaje kaanze kapitaliro he maore keje joroha parce que si dois kana yakana e pouvoir kana ho commissaire
Donc, ça, c'est de discours. Parce qu'il a préparation, et alors, il a de longue date. On doit Marcelari, c'est de longue date. Parce que la famille Marcelari, il a famille qui a Wawani Lia, Mjiparo Sainte-Marie, Madagascar, na île. Wakam na isiwa, gawe isiwa Bushini, Paro Sainte-Marie. Au sud, Madagascar. Bahiho, e famille huyo, famille Marcelari. Waiwani Lia qui est indépendant, qui est Kifaransa, wajashinda. Parce que Bushini wana. Ndio hunduka bo kama mlaisi otweka wa Komoro wao haini za hajani zo mkwanzao donc walifufulia bana bon kadesa tama shay pour dire que inumpango yani sahale wa pangwa wa indini bon malheureusement pour le moment rishindwa ate de parapataino Mayotte jangio département les ocha yo ketuzia non voilà Algérie ka département Algérie toka département vane et ambesega jonda wakatiri ambe problème maore les solutions parce que vorvumbo maore ngambe homono watanga wanduze wandu wafa ubarini maore franchement mingamonokana trop c'est trop yani wandu 15 wandu 15 wandu 20 yani chiffre ngizonziro alafu amjushisokana ebanu serikali ya Komoro ngwali ndo wandu wafe wangavi waambie ukavani Faransa wende adui wa hatu ce ne reste que what of contester hawambi wafanya désapprobation halme ambassade ka ikutu namzie ona nase banu Faransa weti mungu balanga dojo heshi batine Faransa malheureusement ani besenga wandu wafikiru kaka ekaru repose les ala la maore rabia msunguka na tanke problema maore ke ja resolve ha kanojo hadisina sinawe aboto ba mna basadi wende zaho ekenga wandu wajoze Faransa yoti de problème wajojo ta visa bushini hawa visa visa ribu ambassade d'Italie notre ambassade parce que visa Schengen yani karna hufa ekana mlefa aliswaje afanga mahamiraro katika na mkataba na Faransa wakobora koheshi haujira peut-être parce que gaboza tufanishi hapa la suite Sagarjo kaliswali hakanda oranzi oui hakanda alafu hajawa jawa mtrahi vai haja oui harenge biramu ya ukaya ya njui wa hele taifa la Komoro de Faransa no Faransa parce que handani hakanda ondo ambe hayao. Oui, Africain, yo des thèmes qu'on a déjà discuté non les cas à l'Israël parce que Ngojoka c'est vrai à l'Israël oui en beham France pourquoi faire c'est ça qu'il faut et il laisse mal c'est il a déstabilisé puisque déjà on a pris l'indépendance en 75 le 6 juillet 75 ring indépendance le 3 août à l'Israël il a fait un coup d'état yo keja fanya même pas un mois afanya kudeta hamenye ila yo mengolman ko kala zima harme tarehi wandu wa parce que vanungo joka asi wa Komoro riana ndogo mbili ka zoma ususu surtout kuzowa hafa yani ekangena muangarjo muengari mreme hafu garjo mtukuza si uaminize miti yani les établis les émites Amazon Bokara la bonne zindi za jiri Komoro d'ailleurs parmi le fait kanyanzihe le hongo joshia Komoro ka wo fulani na fulani shawuseke wo fulani wafanga dogonji harme masyo ya hatu ya rien parti ndo yafanya sasa kangena dina donc en fikirukana écoute d'état 3 août ikame ngolumando ngo zakau latize maore tabame ngoni ngabo geste ya cheki razi ngabo geste ya cheki ngabo kudeta donc c'est un suite cheki banja ya maore banja hende hato wa radio hato wa ne capital ula hazbe hamoroni sa cheki banja abu hazia hata hende harma shesi afanya mepris donc kaja ka hende hata donc ya ula ika absent yo Mayotte donc habulia wala
wala ma separatiste ngazotana ma Oui, separatiste évidemment. On est place. wanika place wakansi ndondo donc C'est Ibrahim Hassan a fait la rattrapage. Parce que, on a remou pia, ba odo alza, a ka fait la rattrapage, qui était wahi. Va dire déstabilisation politique. Parce que, Banganzo Djokana, haina événement duro komor. Si on regarde Dieu, c'est là événement. Si on doit zomro wa ibuza. On dit, ah, coup d'état 3 ou tu fais une révolution. Oui, c'est une bonne chose. C'est Yartania jusqu'à aujourd'hui. c'est si Haini Sara évolue. Malgré le 3 août. Le débarquement ya Johari, la déportation ya Johari. Il y a ainsi de suite. Donc, ils ont pu la Zimarione d'une façon qui est claire et tout jour, ou ka Vanu et Masua ya Komor, et indépendance au Timo, et je m'aurais rejei. Na mahoro rejei, na wandua fa utu, haina usiku, c'est triste quand même. na rejembabe arma chèque fara bangare arma il a place il y a il a organisation sociale il y a chèque il a ndasayabo il a namna ikawa organiser socialement waka une bourgeoisie kana mvu waka une blanc ne veri ne milaha taikao ika makati yao. Na voilà, ça m'a des parenthèses. Voilà, ngo jokana d'une façon structurelle, yani namna ya mkonzi. Et veri, il a parti à campagne autrement dit. Et veri, et blanc, il a des cas les partis ya hewana wa makabela wa moroni. Attention, kabaila shawa moroni. Donc, et blanc, il a sa wandu wa matsahani. Mais au fond, zombili, ils ont quand même qui bourgeoisie. Parce que e matsaha ya mtsami uli yoti matsani ya funguni wale wadisi hawia kwambani ani mijimi huu donc abo kabjaka parti Comore historiquement même si on regarde historiquement il y a laissé pour compte ça veut dire que pour dire que yabo et population wao et mas paysani kwa ja inculquewa harma fikira za kisiasa. D'où l'avantage. L'émergence ya liswadi harma e parti amranda ani wakati ya lisonjia parce que we habala wana rajina. D'où est conflit yakaya baina wanu blanc na wanu d'ailleurs et chute ya gouvernement ya Said Ibrahim no renga liswali parce que on reconnaît ngufanya sisi ruzoea doru mwana inkudi wa hatu mwana fulani kabjaka ni norme intellectuelle ka wemru wei hastahiki wemru jausha baka zina d'ailleurs et quand on a armé Zamed Abdallah qui a parachute ingezi ya chèque après c'était pareil ka des emiji après namna ndo musawari namna wajipanga wakaenda one Abdallah ungarudo soni cha armaunu rivumbu wa une organisation sociale wakati wa Sheikh ikao tena ya organisation politique rivumbu ambabi yabo ila namna ikao wakauji wakai ne yever ne blanc shangabo ila nsi uyo ikao dépendait hako ne farant na ulamkonsi wa Faransa ukaya wakaino au commissariat ikao rizi evoke banya kaza no kopia scoutsinzo abo juu rejare ambilana mfanyeja shaunu upande wa Kiankiba imkomori hakayaje wakati ule upande wa Kiankiba no ANC ikaje wakati wa Sheikh économique géré au commissaire yani vano ekaulo anzo utunde et autonomie interne na siabablo indépendant ambese même a changé le cas et comme ambassadeur parce que ambassadeur ba mutarumu ou doit rendre au commissaire aba au préfet nge faume fikauze evoke babi hosoni oui et chute ya heze régime za Komoro ya marais wa Komoro wengi ngabo ila participation kao
ukao kichaka ubanda ya hata shaika dhahir Vahir hema ambassadeur ikaongwa jouer rôle ya ma préfet. Ils sont des préfets. Non, franchement, on m'a préfet, je prends un exemple concret. Il y a dire même Gabzo ou Reje, MSO d'ailleurs, il y a Johari. Namna Jojo Kubali, Harmansi indépendant. Harmansi indépendant. Et ambassade, il y a un président élu, le peuple souverain. Yambe kanange mwale ngumba hizo. Et le chef a le jeshi ngo ambassade. Maranyasi colonel Azali wakati huo. Et président de l'assemblée ngo ambassade. Armée constitution Comoro et quand président est empêché à l'époque et président de l'assemblée de niveau intérim. Quand il est empêché de faire ngomade. Je suis 3 jours, 4 jours, chacun empêché. Et premier ministre à l'époque, il y a ambassade. Yani, et kidaula, et ambassade, ya utawa, halmwa, sisi, ensi hatu, si assuré la sécurité, et ambassade ya kijeni. No ajeni alo mensi. Et daula, donc assurer la sécurité, et les ambassades. Karija makati kawe nsingo ibili lijuu ngamo tabi ngamo sajaja ndini abo si so assurer sécurité d'ailleurs ambassade ndio assurer sécurité ndio boka bon wewe kutuenda wewe ngwendo ali e madhamana wa hedaula wanjo ambassade ngwalinda ki c'est très humiliant. Donc kuranziba la wala ambassadeur quand kwa chao harma nsi waono zila. Non, Kejani ça va là. Kejani ça va là. Depuis le départ Abdallah, parce que Abdallah, excuse-moi le mot, Abdallah a canalisé des fausages. Chaque jour et place à chef d'État. Abdallah, il y a une différence. Il t'a fait un coup, baina wala wazee. Na sisi wanazijana waleo. Kwa wazee wakaujua maana wa daula, Abdallah akaujua daula. Shwendini hakaujue erodi ambassadeur. Donc et ambassadeur afanya ndogo za tsumla hiki yeto mbaka junzaho. Hakauhanti mfaransa à sa place. Ngato discuter débat parce que haina mbingina zite foza changa pose point fort za hari. Donc ano do volume. Minja kanza qui est parti pris, almeshio parce qu'il a fait une analyse globale à la fois avec position hango. Donc chango ngonoka Abdallah bon hofanya ho subuti ya kane comportement yo usonimwa dawla ya Faransa eba inu kaijaka huja ila pase ya henda inao deno wa Faransa na ile namna ikao hakaurengenzi na ile namna ya hundrenzi na ile namna ya incident za tsongeza kwa kausubuti ambati jao yaka njwao ka Abdallah hakanema mercenaire wa he na pia wana wa he les chiens de guerre. Peut-être amjambo kana akamfaume amjamba mbese ndo unupando wa ndini ndo upande waka Abdallah ka sénateur donc akawajua vanu ambese e kamha jamanga besuku na jamanga ndani e swali na juzisa pourquoi on a colonisé quelle est la différence. On m'a dit ici. Donc, donc, à la fois, Abdallah Hawajua, quand on a dit à Mamandasi, Vanu Mastehi, Yom Lukan Kiwaye, Mduji Stehi, ou Jempo Stehi. Les hommes qui ont été au président, ils ont dit Stehi. Non, non, du Stehi, donc tu mets à ta place, à ton honneur, c'est là où tu Stehi. Chaleo kunojo ka president mezi wambe konzo stehilwa no yabo ngardozi jaho ho sonieho izo Abdallah shabo ha utsaharire je harmayo ya kana Abdallah ka subuti amba tijao amba tijao yabo ngardore ngam mfano tena mara Iswahili ngabo taki ikao havotewa no anansi ando pia ajua ka havotewa no anansi no taki akasubuti akaurenga decision ikawa zikautadisha mzungu riono sambi
nyumeni avotewa tena no anatsi isambi akaorenga decision ikautabisha baike dingoni ndungu atamba wakanga mondrongo za kidingoni ikao wandu kwaja kauzelewa shaomwe bila kangarangalia ujao ekidhahil wandu akaona kaya sambia akaorenga mesure no kautabisha taki domen ebainu abotsikantande je nambika ebainu keja kahuja ka owanduano owaile marais wano waile ula umsubuti hao ambeti jao ebainti ndawe yoka wahisi yokaya owanansi ndo wabeha bala shanu mara isi wasaya zilavoti za kauhiba wenikiwa non attends Abdallah kaja votewa non msamba non avant moi on kana Abdallah ka usubuti Abdallah kaja votewa babio karadi parce que mimingolmo wandu ko ritabi hayo mercenaria mwisheleo mwanyasi bwana idinaliwadili na gaya kama zero maguju donc wahe wananyasi wa AFD bon mtujo kawa AFD mimi ntwa meteyo de période hiyo wakizewa kao ye parti akausubuti andati jao oui c'était le Front démocratique et dommage que kwa chakana suite bon almuhimu ezikantana baka tabia parce que aliwadili moi je timonoze tumbili ndaro re jafa donc pour moi abori tabia mercenaria sikana mjoba hangu ya topande kaya na bini yamde hatufa katwambe donc amazona bokana mane problème loka Abdallah kaja votewa c'est problème il est mru il était sénateur en même il avait le charisme balanga jore lona kana wala wazee wakaujua siasa wakaujua place ya siasa inema nakanga zomdwe je prends un exemple pour harma dahula katajiri tena oui mais attends ngabwandu wengi wa sana mala matajiri ukajafanya kama ndo siasa oneni parce que siasa ni volonté chambo kai makati yao Abdallah kana ndongo kana namba des ingrédients kana ingrédients kauzi kamruhusu yambeti jao wakati huu ngabo hiyo peut-être même ngabo sheki akaua na wazungu baizi wakati tazanta donc yarange mentalité ila amoruka walelo harma system wakaujue yenzi parce que banga bodongo bila nzori libani bani yenzi ekanga woniyo wojue namna urumi yao ngo yamini shaka muli kwa yenzi ko tujua balanga una place ndiri yangu kutua mini kabalanga au president ango ministre. C'est triste. Haunga una famana. Je prends un exemple simple. Moi, c'est s'imagine. Miss Fengaz Mbabina Azali. Madame Chachi. Charka Wona. Comme ministre de Finances. À l'époque, Azali. À Kanzen de Faransa, Kanza Jihun. À la fois, ata visa de normalement comme nous demandons nous passer un passeport diplomatique un passeport de service souvent diplomatique avant une visa de courtoisie oui. Normalement ambassade katina droit ufanga refu parce que dabla ambassade de France haraya la ministre akanza je haraka madame akana double nationalité haja una passeport à Chizungu bon ikalode wandu ya bahadisi shami mintabisha no ambassade katina droit de harara visa ila hindi ila doka akaulanza utunde 14 juillet au ambassade yo jaya rana o betisalamu yani on luja wenji 14 juillet ambassade parce qu'on go Afrika elo liko wandu ezi la wala 6 juillet lazima liko sorti pia parce que yo mengolma ndo kao tika usutene sambi wando ka ururema ka sambi mimi ti fete 6 juillet mtsamudo katokutuzi 6 juillet le kanyi ba yabadrani mtsamudo ndasi la sambi hanenge discours wakati wala tika president atakanafikira uka president hambo kana banwe 6 juillet unity ya nzuani ti wangazide tu amwali tu amaore inyawa kumurupia wakati okutuzi dodanga badran samdu katotsi kam samdu to kama sana bokana yani banunde mwanadamu uvumbua ekaya sambe ka aoze c'est vrai akarenga la décision courageuse mais dommage qu'a jende jusqu'au bout c'est entourage tena awize samahani non c'est facile bon manzana c'est facile banungo jokana
hom rutsambokana entourage jao et comme le responsable tu assumes tout comme le responsable avant de assumer les ifanywa de ma entourage surtout donc il a expression kauli amba haku kaya il a été mal servi là non il y a namna ya hanja ya de douane tina mjuge tina mjuge upande huo shamia mjomba kalima nzima ya Umar ibn Khattab radhiallahu Umar ibn Khattab wonde deuxième calife mengoloma makalifu kao waruma me ufanye daula ya Kiislamu behambo kana ngami mhara mezimga chijunuzisa ekanga ngami ya dangu akola ni bwe adaguha. C'est-à-dire qu'il se sentait même responsable mrende akola ni bwe. Ngele au président de la République on doit faire ma barrière maore. Qui est le responsable? Yani samahani bamba je ile problem ya watu wafa warme ziko sakwasa vamana handani de vama shefa daula de rais haina mru ufo harme bahari ya maore vamana handani de rais ya daula na yangu gajo muzisa duniani maudu tsakama mbese mungu muzisazo parce que yende afanga ndongo kao wal kwa jambo stable parce que ban maore kwa tsendo kozani juza le problème non de maore wa ulerangu bani na mabange bange ka gratuit abombe se wando sasho juhula bani rango visa ya tilo maore de la valeur parce que c'est un marché donc avant on ne sait quoi ya généralement une actualité on ne sait quoi invima basaino comme bani interdit c'est wando akati joka wanda ino la winji yao mimi honnêtement je vais être clair là-dessus honnêtement je suis pas pour l'interdiction de la vente d'alcool. Harmazen tizakislam tutomba komorubai. Harmazen tizakislam parce que ngojo kasundi e mafia wa alcool yo yinji na komoro. Sundi. Ani tizakislam tajiri na dri mafia alcool yo yinji na ngojo katanga wa faume wa fa serious alcoolique. Ani. Donc comment ça boka vanu haina muislamu haramishi ya tina vinyo ya tihuze ya tikalatiza wandu wanao. Nelewa disi barengo na haddi shangirie wala atishangirie wala uzo barengo na haddi ani hukuma lebala ka ngojuhuda armeshio minga mprekonize wandu wafanye daula ya Kiislamu warumesha cha Kiislamu. Pourquoi? Parce que armesha cha kizungu kabisa happen ya mwana vinyo barengo jo na vinyo mno haho kasi mbujo hukumu dodao ni haho chacun en public e kari uparisa bonze ngajubia ngojo mambuda ngabo haddi angabo hukuma ya hansiwa ya mwana vinyo abakangabo hukuma mrislam kana joihuza shangabo wandu wenje makomesano mizimo ngabo ngajozi ya wandu vinyo wazoea. Donc yo question kala zima wandu aketi wandu ndongo sino interdise parce que banu na kanzana bokana Komoro rihana habitude ya ufanga ngo ala va-vite. Uvumbu actualité hapo amchorongama hukumu ya fundrifiki. Eti manzani wangu wala eti nduzangu shatsunukana mahakama kwa ja hukumu madhamana wa corruption. Par exemple, de la kwa wafanya ala va-vite. Haraka role sekari fanga na mkafanya nai parce que haini bala wavumbula corruption ba corruptori de corrompu we mrohazo ajaka amiri majaweni we amiri we mrohazi kajarudo mapesa ndiani anga mramnike mapesa kwa kaurumia le jina la harumwa mrohazi fundrifki kachaka ne mapesa yende intermédiaire ya upare ministère de l'intérieur afakanai lazima hukumula parce que ha milite sharia shirumilwa harudi ningoni afanywa dingoni lazima hukumula akanja jouer influence akanja jouer influence ya rumia après je la intermédiaire shabane corrupteur de muya ajeka de patron et mala tsukumula ende
parce que wanu aroha shabu jorenga mbrazi mbrajina ujo jorenga intermédiaire mbrajina abwe serpa il est vivant kwa jamu ngo shehitwa donc maintenant baka emaka makejenda ataharme réalité hayo d'ailleurs avocat wa fundiri fukazamba wala mamuda madamba kabanu bon est corrompu le ministère de l'Intérieur. Pourquoi on a fait vite? Parce que wakajakata corrompe mlohazi wa ajeka akaja corrompe le ministère de l'Intérieur awo lazima wafanywe enquête. Pourquoi? Jumkinisha kama shashinde maana ya on sait pas. On sait pas. Jumkinisha au kartujua donc sikandana bokale mahakama surtout quand c'est les problèmes ya Komoro yani mahakama itidoenda haraka noende a profondeur na utunde ndondo wandu pia na waheshiliwa banu mahakama wandu jora cha wakati shamfanya hukuma njema rala one sawandu kalimu huko mufundi shabu hukumu na hii OK na rejei babo izonga toka uzamba hosonio za corruption ya ze regime mbali na mbali kauzibiri Komoro nzi wakati wa autonomia interna hata ujema kati ya mwiso ya nunga toka uzamba hosonio na rejei harmainu hadisia ya Rika harmainu ya Abdalla na Ricardo exemple ya Johar na ya Taki na Ahmed Abdallah Sambi kwa usubuti wa jempozi na Abdallah kwa usubuti ya jempozi na ila ingérence ya ambassade ya Faransa seulement des affaires internes za dawla ya Komoro kao zinuzi karanzo wakati wa sheki wa wakainu au komisaria zinupia zika wakati ungarjwa wakati huo ila configuration ya hensi hiyo politique ya hensi keja kasawa nabasa keja kasara wakati la independence hata taleo independence kao honesa ya wakaya rirenge shakeja timu wakanga sina isiwa ikao ngisho occupé hata leo zomengo ni mwezi tsongeza uziro wa hali maendeleo ya hensi de shesiwa isho cha occupé sindizo ba isha yo mengo ni mwezi ndongo ikaungazi ambinga tutrambe kambe se yonde za mwando ndabukara ha independence ya hensi keja kamilia donc ngebuwa mwanya mwinji harma tentative zinji zikaza za hidawla ya Faransa au dawla ya kijeni ukawa wajue wanjie harmonisi hatu wafanyezwa wanzao yabokai masiwa kaja kamili ndondo bandamba kale inu in the introduction fikiri kao wala waridunga aba sainu ngwaelewao izo kao retraite harmaye shio wakaini shio zifungwa ndongozi nji keja vumbu wa basi siasa shainjia tena harmono farmo ya kiba harmaye ula mkonsi huo wa kidawla wa kinsi rija maperiodi ya mongozi naam aliswali wanesayabo yakaya wanazioni harengenzi afanye coup d'état ya le 3 août harengenzi ma collégien harenge ma lycéen doaka amwa yenzi jana mila haraziza wakafungwa wakahulawa wainuze polisi wanambao les commandos mwasi kana mvu wakati huo donc yomengo nima zikao jazinjia harma ila zakautongeza esheki ya henda kwa jaka wajiprepare kwa jaka na experience aluha yashi manga yola ranya wae kongaro nao yakaila classe ila bourgeoisie kajaka ya wakatwali swali kamba kanae leonde de mwananchi de la mauvrier na marodo wa kaulazimu ke warenge zebo ila tinamna yakaya aliswali hakanza ya rumie ila tinamna yakaya ya renge yakaya tendeza usoni ya ukale wenu wale mabwana mkubwa anu makabe mawanu na ndini naendeza hiyo leonde mwananchi wa ila tinamna kanza ya il faut voir afkirka wakati afkirka aliswalihi imengolma mwandu wa joa Komoro dodo ngolma mwandu kao abwatalia mwanadamu Komoro parce que Abdallah fait partie
alafu armée zaliswalihi ekaanza uangalia umoni c'est vrai ha mélanger ces deux chaque au fond va ka dominance et bourgeoisie tu dois que au début presque Mohamed Jafar n'est qu'un président au début donc le premier ministre Abdoulaye Mohamed ou le bourgeoisie Mtsamoudou et ministre des affaires étrangères Mouzawar Abdallah enfin les bourgeoisie et Moroni intérieur Salim Mimidi les bourgeoisie Mbeni faut pas oublier que Salim Mimidi ce n'est pas l'ouvrier Mbeni donc maintenant Bokala va quand même dominer ces bourgeoisie va ka presse na serdina kabuhara kamizi la culture donc ye hakaujo kana madama armée système yatende et bourgeoisie kana dominance quand jojo mette à réger en entier alafu ija e régime irenge angle wakati le janvier 76 Mohamed Jafar yatolo wakati yatolo aliswali harenge devant a lancé ses comités révolutionnaires bon vaka e combat ha dana mila kawo irenge place même personnellement miti contre yada haina nti ona mnaofanya dola parce que minga mwotka yada ndo dola shayada itikom sirini itike namna ya ubungu wa wanadamu hiyo vraiment ngami pour namna diswadika non itike mbungu ka wewe kujapa maele kuno jorongoa non et comme doit pas maele shi yani wojotsidambe jana mbe 20 c'est ton problème hiyo ya haho gona mapesa mwanzo unesa ondoka gona mapesa fanya tidambe jana shaka ulola wesa una mrumba jina ya lola ya tidambe tanu hawa tinza gonzi hawa tinza nkuhu c'est la même chose hatolola ulola yende ya damina nzoni ike shainu namna ikawo d'ailleurs ngamsikitiho zenzi za muso zino zidone place comme ça jaja wahe et adana la notabilité c'est que grave c'est grave parce que banu ngazona sasa comme roi jokana ngabo shua et comme nous notable wanzo fanya siasa nenda votewa hauna tsaye poste politique sha notable itike namna ya uzingamanga parce que itike twenda usoni asbabu mengoni zefre ndo msajaja uno ani lewe justice si ma notable et justice ngio njema garanzo peine de mort quelle peine de mort namrete mahakama ifanye hazi haina mleke to place ni hahe yani na renti ezia mayele itibadienti Rais Azali hakaza mbambabe sikazi mkaushi afikiri shahajo msizoni tena haja hakaonja warumia tena Rais Azali hakazamba ukaya shabese udwa notable mwakensi mdoba swemi katene ne notsinzaze mbeho mabangweni shabese udwa shapre haja hakauha tena hardiha udwa zakatfungaza namna Azali ba non hardiha haja kauha tena hakanza warumia tena non mimi jakane juste deux billets bon mimi sana bokana banu wa Komoro Azali mengolmo ndo sasa Komoro unajua zitabuzolo na Komoro même si tu partages ces données là c'est un choix changu joka kabati mdu wa sasa Komoro so jokana mengolmo est frais mengoni dans le système parce que les organisations lutter contre la corruption mathalan ya bunganzo mwana fulani hukumulwa na banu inu malezi kao wala wandu wa heyanda na mila waizeruwe yani wasana haina mruendo uko mijini ngo na place parce que si wandu siasa alikubalika ngo na place mais au fond non donc aliswali ya meperiodi yahe aliswali yeye haisianet interdit it bwangu juu e kamru wanzo badili ndogo parce que man juu changer wa Komoro harma interdit harma hauzia uharamisha uzandogo ndono walele
yakauno kana ada ekafrin shadi wazo kana ada c'est le seul moyen ya mkomori wa consommer na vanu nganzo jo kana komori kana oda soni ekaka basi consommation yabo na boye hakati politique ya production elle non a dit c'est parce que si doit zakali soit dit afanga politique ya politique ya autosuffisance alimentaire ikanjema Ikawiye ouais en tant que agronome haïtia donc voilà donc haïlancé nous goza agronome que moi je le soutiens à mon cas il a fait njema yo lancé politique ya dima na hepesh na ulozi parce que ainsi que nous de soni batimizo shenga nzoka leo mlimaji halime maele hawe ndovi bahundembria ihule d'où important le rôle de la monnaie haliswalihi kaja oza henda au-delà parce que hakanamna uhanzo uzunguka mbabi kaja oza henda en avant ya bakabo atemole nga munguo ya fanya Mauritanie à l'époque takana rakarma indépendance financière monétaire hili rifanye banque d'investissement ou banque de développement agricole Là, madeli Maurice wa ifanya, ngojoka Maurice ngoyesho hamiwa. Kabo tourisme, mais kana sio chrétien. Sisi mazamba zamio zika ko nguru hale, wanodo limele guli. Pourquoi zaka hale tsoa ba. Donc, ye amrejea problema hakawali liada, wozia katu. Non, parce que ngazo komoria hundemba festivité. Wanadamu lazima wajibiwe, wafanye mashughuli, c'est bien. Shana zike mashuhuli privé leo ukazo mharuma ilatido msirini mharuma wa haho ilanguo uvayao c'est fini msirini ujosoma ngujotende imam yani ajana kabula ngujotende donc quand on se ka aliswali kaja kaureme en tant que tel shaka urema ila namna wiyo ya he no aliswali hatosi ada parce que pour lui erada une dola za kitajiri ndalona bahindu ya kifaume d'ailleurs de la page agenda assimilé bubuine ada ndio unaka bubuine mavazi ya kifaume ole ana mavazi ya Kiislamu mais mon kaka lazima wanashe Islamu ya jistiri donc aliswali hazia ada yo franc cha ashindi a mobilisé jeunes parce qu'il faut pas oublier jeunesse qui a choisi hata yimshindi il est yimshindi parce que il y a bona mokana bakaye pouvoir ya hewa la mabourgeois waka au sommet de l'état tu dois à tabasi au début à Carmen Sirkadi début nena kavumbo ino meja farwa donc ma bourgeoisie wakaya et conflit kane ma bourgeois mais ma pauvre, disons le mot comme ça, on les ma ouvrier, ma paysan, ma paysan va gagner. Parce que, habasser à l'armée circale, ma médian faire à l'armée circale, ou la, c'est Turquie, à l'armée circale, docteur Turc. Donc, voilà, non. On s'arrête là. Washington, c'est un conflit de classes, autrement dit. Shawan warenga bumzawara habaki nali swali Abdullah Mohamed habaki shawu po habaki wanu kwa jashina balieti parce que kabataka programme précis haina tasiba ka hutuba bakaze plan zali swali aka ayecha ka uzijua les discours fleuve vous a bon je dirais pas fleuve mais discours quand même bon il quatre discours programme, autrement dit discours politique, éducatif, quelque part c'est éducatif. Bah kama kati yao ama uzefu kimbabi harmwishi yoshao yoka ila culture orale ka hawinji shaze écrit kasjakaya. Oui, non mais non mais excuse-moi mais c'est il y a qu'un grave local à l'histoire il y a qu'à critiquer Maone livre rouge à critiquer Kadhafi les livres verts. Amaga mon livre rouge, livre vert, mais il fallait écrire quand même.
shayeza hesto kahanywanyi ituka discours ama ani ituka discours like ze fikira zikanjema ka fikira za jo zika spontané za jo voilà zika spontané ituka préparé ikambi bon afikiri expérience yona ça ikambi kambi parce que afin 3 ans 2 au Comoro la tsari swali c'est quand même un élément hein? Oui. Mwana mwema kamstarabu akaujua Komora kana fikira njema. Bon, wakati wanu kwa jamperse kwa ja Jose parce que minga moshelo usukwali swali ya ulo. Katuonga mweshna mbaya hangu bajenani kaonshi bajenani donc ekoro yali swali ya Ramadan twini donc moshelo vraiment ça Komoro jibiwa. C'est qui est triste. Les wakango chose discours za wana parce que wadzate katio bon ka aliswali jao mais Komoro waka applaudisse Abdallah waka urengwa aéroport ya Moroni ko ni la haleila ka urengwa bala avec fanfare donc mazano bokana ngale ka waka après ajawe donc urengwa avec fanfare na bob denar na ndini yani parce que Komoro hakautabiha na Komoro katsuelezi yozilo ya lonizo donc il suivait le vent hakaudungo upepo wendao banu peuple ya hatu oma victime hema vamana alafu mazana boka no sihanza udunge lihe yao basi no tinedungo no tijao zimukanga dungo lihe yao o dunga wande wambiose angalia mjori kafano ndima haina mru ya mbwa ndogo za kidini Komoro vote wando Rono Sambi. Ça veut dire que un Komoro hanza ngozadini. Komoro hanza ngozadini. Shawala wanru wona nrabo. Kwa sina dini wa hari. Donc Abdallah jaharu myainu ya uka liswali nganzo ya towe yanja nganzo ya towe Uislamu nganzo ya towe ila mikonti ya Kiislamu ya hatu. Donc Abdallah yone discours ya balia ya jaya wa Komori waona kabla zila kweli bala diswali wala mru kaunga bandu wengi wakonesa kali swali wala timru dasi wala mru kwa katina hata jini msati mufti fahamu non parce que ngamosheleo bimi c'est son moi fond c'est Mohamed Abdulrahman au début relation swadik donc amoshelo ka fond mufti c'est Mohamed harambi ya msujua sana dueda na ina muo na baka urabia na tozi mimi tabisha parce que on gawa mbaka haba mufti aliswali hiyo la kafiri la tuswali wona ndi aniye donc comme ngamina muo amoshelo karabia ndo fanga darasa adoro somesa baina mahari bwana shai wa msujua sana dueda wala mtangani donc bala yadikwa bala d'ailleurs donc c'est quand même c'est qu'après harma indini ya hai na boka bati contract ya kasha ka evenement ya usiwa hakaulira we hambe hadisi kabana mu mtijubanu haina ndogo mituka zuazo donc mazana boka kayo shamana mazana mbeka Komoro halio ani hakana dini ya hakauona parce qu'il faut utigwaza ka Uislamu Komoro ani ndio limit ani uja hausha shindo rondo ani swala tsumunde heji kaze ametari hier Komoro yao nonete wa Komoro wakama ni mistrans bon wandwaka ça c'est à vérifier parce que il faut reconnaître que bon si c'est l'amour il existe avant l'islam donc lazima le canal nous a dit les animistes ou autre c'est ça quand on a bloqué au islam haim Komoro hajoka hoji sitiri mathalan yomo ngolmo islam holo la normal naibu na ndini ikaendini halafu bacha system kao wanakuwa tukombizio wochengweni fijo na mahari ya jana donc et révolution il surprendre donc ijaha kana mazoea sayano alifanya tijawa wa changer d'une façon immédiate donc c'est là où angalia vanu mezimgana mbakana katika kufi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani mtume sallallahu alaihi wasallam aka example mwema haini sanzo badili ndongo ikafanya fijo
na liswali habala fijo bakafijo habala fijo parce que deno ana chama hahe ne oui, les comités za hahe habala fijo donc parce que peut-être ils n'avaient pas le temps, peut-être, mais ils ont entendu le cas bakaenda accélération. Or haina réforme, haina révolution, yanzo waswili yanza éducation. La galie, je prends un exemple, Garabo Vignon. La question là, discute le problème Vignon. Bana pe Qur'ani, mais si nous kajama ka vatujwa Vignon, habala takrabu salatu antum sukara. Mti swali na yimlewe. na hono garjua kanga wazivindi zitano za swala ya waheni wakati walewa na haini vindi abongishwa amese space bese ya 3 heures de temps au 4 heures de temps donc on dit kaila mvinyo ke jahi azunguha donc du coup ndo wawe kujizia kwa tsinyoka ya par étape la première étape à tartibu ya mbili amakan evingo na ndio haram par étape ani ganzo mwanadamu okujumkausa jao ganzo sono ya eleziwa ya elewa ya bilindo ka ya uneka sono zila kweli zona faida naye lewa swali hajazi ala haram interdit kati haja ogangi bon ula uraji parce que mi ugangi atosila muharamizo ugangi non ugangi là c'est maintenant amatona baka c'est des mazali swali ugangi non c'est charlatanisme la haina daula lazima zizie voilà parce que ula uchwai au mathalan wanafanya hazi obure Dr. Kansolore Kansome Sirimire Kansome Sirimne dini no Siri Juhere Nirambie Bomdaza Manabe Hauche Wagarauje la Kechaka Kechaka no d'ailleurs il me connaît lazima ndo reje on doit ni kwa hazi parce que vanu daula sumusoka ngami ministre abosi sabo haundo bala lettre ka hundo 60% bazina ka ujo ka ufanya ndo ndini no enzo peuple wa santi ka yezi wanuka yeshio wakati waliswali watu wakafanya hazi pia baba kata mkono katika uliwa he problem ya toujours monnaie parce que quand jungu wa en France chaque argent jusqu'au bout du raisonnement donc comme ça baka et peuple comorien a une révolution elle doit participer parce que on doit se messiwa al fubesheo dans tous les villages gabwando abaha wanzi hawa sababu grâce à l'iswali kabili wa mshukuri odomrehem bon gabwando torturer wa yo zoto kaya haina système vola kadira pas madame dala to ando ole mwingo bokana ze kuduki kaza jofu meluni donc comment on boka kata jehunda leo wanduko kushinda wa hisi la zila assassina kwa Abdallah au wananchi wengi wa Komoro mwangaza ambao nyeshandu kwa tu jusqu'à présent wandu kwa tu zamba aku wandu amanda nikao wakausubutu amba tijao wakati wa enzi ya commercenaire kwa wakausubutu amba tijao wandu amanda wandu kwa tu no wadiwaza no amjomba rongo ngojo kanga bomria ule so shangu ya mboka ai wana mesoka FD parce que Ameshio, j'ai précisé que seul F2, Front Démocratique, a osé, ou a les mercenariat, à l'époque. C'est un bakamisi mbo FD. A mambo siasa ya jira, hamema siwa Komoro, sina ujo ignore, e force ya kawana. Même si tu partages ces idées zahao, les approches zahao. Ngam regrette, ou kaleo, tel tu soulignes à Léo, kabatsinzia Komoro ambo mungu zenzezo zike usiku ziporteo le zala ligaya na banaidi na liwadili am regrette shambo bomungu kama mashabika wa oze hama wakati mziro no wa oze wa sacrifice via hao parce que lazima ndo kana tarehe gojuro kawazi homa gujubu masiku bogaya wazi wa nyuma mlima shaba naidi na liwadili wazi homa gujubu e janaza kaja mbukaje ka udeplace Richo hima janaza de kaenda parce que watu waje hata wakati wa mercenaria et maguju donc et avenue là il se combiné par les dina la hao
la bwana idi na ligaya na liwadili parce que wafu amjulika fanu ya saya vanu ekamu kufanya siasa mruka do diwaza wandu hafahamru bon mais c'est jojo hamba kana FD tu de wenye coup d'état ya 8 mars supposons changa wo mri hafa sababu taki afura du Comore taki arumu mema mahamshash au moins tu nga dina parce que vanu siasa une conviction une engagement ikango rengo ya haho nenti ya haho ngojitoleo d'une façon ou d'une autre haushashi hauinji chango jitoleo jama kaka watu walo derapage wafanya waenda wa siasa sababu na opportunisme materieli shawo washashi shawo to jitolea parce que bando jola lo ha tranquille bado vumwa ndo hazine rejei zisabo shay hamu ya hensi legiti adimra jitoleo hensi ya hahe sinyango rono ndo wengi wafa sababu lezenzi za hao no ndo wao wabaki tarehe harmazi bien sûr lazima haina bahali lazima tarehe yanziwa kamru fulani hafwa ndo fulani là l'exemple ya Gimoke ya Faransa il fait courir il était fusillé mais habeha et courageux hahe ze métro ze rues ze avenues pourquoi le banedi na ligaya na Guyana aliwadili watu kana nziende par exemple tuto ambaka le wakati ile soma buju no shao wawana no mercenaria wakati kao kabati la kosubu turungoa faut oser dire les choses wakati kao ze parti politique zikazi bayone wapika jakaya tuomba ka FD ndo alikuwa dit de façon discrète wakati yeye akayo parti nzima ndio imeambwa ndo uzima donc kao wende parti akao wende sasa inongoza Daula pia maraba wanama Sedamed akaya maelezo ama introduction ni kauri andisa hifanya banu leo afikiri kaya ngiri nikao upezo amatsu hizo kaunga roka uzamba harma mahadisi ya jao mkomori nguelewa ndo hapa sasa hii ila tarehe ikao ti tarehe ya hali shabanda kazi ndongo ndo kwa kauzamba mndumbu shunufika hiyo tarehe ya hali hakuna hizo ndongo za hali ndongo kao ziliri ngasina mamengo mira mamengo mine donc hasaba sainu wala ikao kwa jawa hiwazienshi wakauzishi ya hadisini cha travers ya eshio shahoshinu Comore d'une république à l'autre Afrika hinujo shiparisa shisomo shangu joona zila point kao huzievoke harmaishio shahoshinu shatena ngabo wajoka ndawe harmaizino zama ni bien sûr ngawe kangwa jamba kana tijao kama ndo muhimu wa shodo ka ila curiosité ya Comore ashinde iwasili harma dara shamba tsoba ki harma maula mwambo basi wakihanywani kao ndo uzo ya haku saba sainu kwa dobaki etarehe ya Comore dobaki harma zio ndo soma ndo ona ujandisa harma Said Mohamed Sheikh rija harma mongoza aliswali hiri kome ambabi Abdallah raha karjanjia harma independence raha renga independence baike rido evoke mbabi shirika ya kauzia kando atinje mbabi harma totalitaire do ando reje yaboe mfumo jao tena ngorja rona tena iliri attaque ranzo wakati wa independence huja ilirtimizia introduction hatu ilio jonji harmo mnofu harma mpango wararo jo dungaban banja mpango wa vile ujao wajoka kwa introduction tangu wakati wa Abdallah hata ujabano harma zenzi za nyimeni zinu wakati huo mpango wararo kama mahadisi wararo kwa ngaruka nda sina wer denje harma ze detail ndondo bila ka huzievuke bano harma eshio shao shino harma zenzi bali na bali zinu kwa huzivumbu ukaya malina mnaozone harma eshio onesa kaya banu pourquoi wakamba d'une république à l'autre c'est parce que henia haja itobali sharia shahahe donc abo sharia chotoka république évidemment ngarona ka harma zenzi zinji oro ha république henda harma république
yabo yo parcours Ouais, parcours. Ouais. yo parcours nde izo barnamaji zindu ajina yo namna ndo ajina ya uona yo vision ndo ajina shawe we harma so shawe so kaya Comores heni d'une république alors c'est parce que heni haja ngutso bali sharia shaye donc sharia shaye ngutso fanyama ilande ngitsuka hama bala hawa mwendo wa kisiasa donc mahadisi ya leo ya mkariri kazi wanu leo kazi dakika kazi wazi zishilia shange jori ruhusu tena makati ya Jamaliano na Mwambiani kama mdudungao ngarjonjia harma hufanya introduction ranzi wakati ra zimbana za independence za wana nyasi wa he zanisiranza wakati wa wanu wa Modina kona wao na hizo pia hata wanu waka unguja wala wakomorika wakaiho yeze movement ikao zikaya pia hata ijua wakati wa Abdallah wakati wa Abdallah ya jia ya proclame independence ikao wenji ngone saukaya emana independence ya Komori tsona mvunda bokangwa irenge batina ukabati hajamu la zentezi nji wozi oirenga hankode na ndiba na Komori katsinda ya hisi ya ukange independent la ukaya independence wandu irenge ubatina ukaya badi mzinga au badi ndeni shairengwa kimadharawa ndina mlando wa tu vas ajouter justement valer indépendance comme peut-être si intelligent dans l'endroit dina chaque quand on a cheki haka freiner quand même parce que wakati massacre ya 67 ya Zanzibar ya ya Karume wakama intellectuel comorien wakaanza wareji cheki hawazia parce que on a fikira wa indépendance donc tout ça il faut pas l'oublier ça c'est rubati voilà tout adam parce que sinon kilo rojina nafikiri like itogeza ishiwa irojina shirita ngajole je hankili ngajole je okay marhaba nyandikao mkawaridunga majisi atu yani kama Mwambiani leo inu rende na uhadisi na sinema nyasi Said Ahmed Said Abdullah ikao ende na kutoa shio shahishinu Comores d'une république à l'autre ikao iro harmaze édition c'est la Kant shio ikao ngamjo shimunda harmaze librairie mbali na mbali au nyinyi ikao ngamshao tena ngamjojo utahe mwananyasi ikao diatoe shio ikao shibali ya tarehe njia Comores nzoka toa autonomie interne hata ujali wenu doma independent ivumbwa tena wakati Komoro rajara njama area ya demokrasi kao ibalia rais Johar hata leo yenu andwa Komoro endao ilo sawa nezensi la kidunia lo harma Nations Unies lo harma mabara harma marengo ya kidunia isaji sizo pia zamba harma eshioshino yabongari mparauni hawinji mwende mashitahe mshisome haka osoniho ngarduhumika umrongo tena ilia hadisi mhadisi ninae nikao mdunge mahadisiano shatena muzise masuala haukanganya remarque makanza mzifanye maishio shahishinu haunganya contribution makanza mwirenge fungu au precision makanza mwifanye ngamjojo urenga mdungo makati ya jao yabongari mikao ni miaji tena mfumo jao hadisi tena harma rejectena harma introduction hatu ndera introduction maneno Mwambiani dans wakati wa indépendance atauja les années 2000 kao yo parcours nyindwaji kwa wakati wabo riroha harma ula koloni riroha harma zilani za kibwana mkubwa baike makati ya mwisho ngara bakio kaya bwana mkubwa tena ama tujurungo na mvu ngarjozi hadisi hosoniho tulenga mjoranti zema na Said Abdullah ya kangena kalima kanja yalitekeleza rare rejaona na mfumo ujao tena haruna hadisi hatu ya nge danilo rudushi kuria mauditaire na mauditrice en plus de R113 parce que haina nzia ya ueleza na uhamba nobozaki siasa hauza ekonomi hauzijirunti hatu kabla ndogo njema mandira de masuliana mandira radio tudwa soka na wakatali swali baba nika radio kashoba wakati mtu akana radio dahoni ikandogo ku donc ngarombo mungu okatenenda weho riunde nzia ya uvukisha enti batina karla tsambo toka wonse haina mru ya rume enti ya Komoro habala fuvlahe konga bufuvulo jema Madame de la Indépendance,
hali swali habari indépendance d'esprit parce que hali mkatika subutu umeta en cause mzali jitosha on peut le faire johara balé démocratie on ose le faire takia balé au kabaila on peut les remettre en cause no faumeni donc on dit bon hazali balé tournante il faut pas parce que ganzoni parenthèse ni noka il a tous ses défauts balé tournante anika shwaba shawa zisi wazindo ajika ambese kwa jajo et quand il lungue président Léo grâce à Azali pas Sambi parce que il faut appeler chat et chat ani Azali n'a jamais tournante qu'on le veut ou non mimi ngamobo munguka imbatiku Komoro pour la première fois mestari ya hatu ribitsi mahakumi na mili batina kudeta pour la première fois yabo zinuzongo za ubaki atojo ya ménage chana regarder toka mbo mungu yo rendawe yuko rona fasiri zi nanu enono les hadisi nonondo donc haina mroba le babe ay sambi abelu warabu c'est l'accès abelu warabu c'est des investisseurs quand abaha même faransa ngo amelia ole manabo kangadojo yeshi batine mzungu beke harma mahaji sikao l'ancien ambassadeur wa Komori au Egypte monsieur Dia haonana ndio watangazaji haonesa ukayaba notungwa tuamba sambidi abalo arabu shabanu arabu wanu abali wa hale inu barnamaji ya ndisa ranzo wakati wa Johari jo wakati wa Zali hata wakati wa Zali shasambidi akundene bahati ya ukaya no donc nalimike mdai vanu rogoda midai vanu gocho kana mbabale fanyo à la fin parce que une course de fond ngal passer zanos et bâton et là la bâton et haja la concret la rombo kai ki dilungu jo améliorer attention tu partager ces politiques zao à 100% shanga mambo haina mrumzima ya haja quand même habalamba vya hahe mwacho tsongale zezembi dari no gapo senjema gapo senjema donc na zingale senjema hirile keze zadaki parce que yonyango ho critique ho rungwanai ho vumbwa mrunai c'est facile cha kufanya raona ça c'est le plus difficile donc miambo bomungu ruhure bahati rizambe ritoze fikira waruma olewo parce que dans la rentu warume wavote wa 5 ans ala turume ruanike bahati akawafanya hizo ambazo wafanye ekawa shindia abo l'autorité aux urnes et quand il lungu no kana le washindia l'autorité ces assemblées zombili va faire vote les assemblées zombili et job la majorité sur quoi la fikira jom saidia et quand on a un dia ya bali ndio nede 5 ans la folie fanga vote zindwachi zangazija amushele zononono singa bantu watota bili zindwaji minga mambokana et tournante à 2016 que sera ngazija ani mbulunata donc kuti harmono on ça ka basa no maore lazimura non mime proposition bio simple d'ailleurs tiandi armeshi uka na regarder tournante Shaleo itike mpaka mgazija hadi avote harme maswa ngazija haina mwana mkomoro ngujojo participe harme premiere ya ngazija maudu turanzuani kaya maure atayoke jareje kaya jese bien ikake yabo yenga bio wala wazo watke mwana maure ya mkomoro c'est simple donc les portes sont ouvertes sont ouvertes la je fanya premiere ngazija sont tipia rekaya mkomoro mzuani haumkomoro mwali haumkomoro maore haumkomoro ngazija na jarme premiere ngazija se tournati do fanga mai siwa izima iye ngejor saidia le wakai tourna anene nzuani njulwa comment tu fais ça national donc zila esprit séparatiste zila julawa parce que il am la jede o mi manzo fanga ça harma union na menzuani katindu njuo par exemple haum mwalika timbu njuo donc même bokana et tournati ngeke ngazija 2016 tijeti amsajaja zurwaji sha haina mru ngena droit badiwa no lwar mwezi le président na vice président wafanywa na article kono johenda non on arrête le jeu là
Comme le président ou vice-président, quand tu rends, tu fais un choix. Parce que il y a des biaisés aux votes. Donc il y a des taisons pour dire, ça m'a dit non boka, même il y a mon bokana et tournati no gazija, ou alors on est tabiri, c'est bon. C'est tabiri. Shana no tuwana ou wanyasi wa tudo fubarini. Okay, au marhaba mwananyasi Sidi Abdullah maelezo anzawia tekeleze banu aungardona natena mmoja wao nirendele armala majisi hatu ya shio shaho shinu kao shito amajisi ya kisiasa ndondondo ili tena amalina mnazamba mpango wa raro tenje harmu mno fundondondo amaze details za shio nombeshani maraba nyikao mkauridunga ranzido makati kaurandisa majisiano hata basa inu kwa mkansi hauridunga malaoni hanyu nikaunga ni harmwa marengo mbali na mbali ngamdudunga ungarembeshlewa ni marhaba na umnikani miaji tena ema kati ya jao.